अतिदेवा वयं हृदयं सभाजनपात्रं विधाय। अतिदेवा वयं हृदयं सभाजनपात्रं विधाय। प्रीतिकुङ्कुमक्षतैर्भावै समं तस्मिन् निधाय। प्रीतिकुङ्कुमक्षतैर्भावै समं तस्मिन् निधाय। नयनदीपैर्वयं कुर्मो मतिमतां नीराजनम्। नयनदीपैर्वयं कुर्मो मतिमतां नीराजनम्। प्रणतिभावैर्व्याहराम स्वागतं शुभवन्दनम्। प्रणतिभावैर्व्याहराम स्वागतं शुभवन्दनम्। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अयि भो संस्कृतानुरागिणः, अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थाने स्वामी श्री श्रीनिवासाचार्य स्मृति व्याख्यानमालायाम् अत्र भवतां सर्वेषां सुस्वागतम् अभिनन्दनं सकारतज्ञेन अत्र व्यनजमि। प्रायः सर्वे जानन्त्येव प्रति एकादशी तिथिम् अधिकृत्य वयम् एकीभूय ऑनलाइन माध्यमेन सर्वस्मिन् काले सर्वस्मिन् पक्षे वा वयम् एकीभूय स्वामी श्री श्रीनिवासाचार्य स्मृतौ विद्या स्मृतौ कार्य स्मृतौ वा संस्कृत साहित्यानाम् आहोस्वित संस्कृत वाङ्मये संस्कृत विषयिणी या चर्चा जाता तमधिकृत्य तां चर्चाम् अधिकृत्य वा सर्वम् अत्र उपस्थापयन्ति विद्वांसः आगत्य। एतस्मिन्नेव क्रमे अद्यतनीयस्य यः विषयः निर्धारितः वर्तते वर्तमान संदर्भे वैदिकसूत्राणां प्रासंगिकता अमुं विषयम् अधिकृत्य अत्र समुपस्थिताः सन्ति। आमुखपटले अस्माकं डॉक्टर राघवेन्द्र शर्म महाभागाः। अहम् एतेषां मुख्यवक्तॄणां सुस्वागतम् अभिनन्दनं व्याहरामि संस्थानपक्षतः इतोपि अन्येषां सर्वेषां पक्षतः। भवन्तः अत्र आमुखपटले संस्थाने अस्मिन् स्वागतं वर्तते। अद्य भवन्तः वर्तमान संदर्भे वैदिक सूत्राणां प्रासंगिकता अस्मिन् विषये श्रावयिष्यन्ति। वयं श्रोतुकामाः। अधुना अत्र प्रार्थयामि ओंकार अवस्थी महोदयं मंगलाचरणेन अस्य कार्यक्रमस्य शुभारम्भः भवेत्। आम महोदयः सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणिविनायकौ। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भीर्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं।
हे देवी दयामयी वीणलिए करतंत्र पुरी झनकारती आओ। ओ जहुमंग भरे रस काव्य प्रसाद दिवाकर भारती आओ। पिंगल शास्त्रक शब्द प्रसून प्रभाकर सूम विसारती आओ। मां ममतामयी आहि विनय इस दास के कंठ में भारती आओ। यस्तु महोदय। धन्यवादाः धन्यवाद। अवधूतमहोदयः। अधुना अत्र मुख्यवक्तारः विराजन्ते। डॉक्टर राघवेन्द्र शर्मा महाभागाः सहायकाचार्याः सन्ति। साहित्यविभागे दूधाधारी संस्कृत महाविद्यालये एतेषाम् उपस्थितिः वर्तते। अहं सकार्तज्ञं प्रार्थयामि, निवेदयामि। अधुना अस्मान् श्रावयन्तु। वर्तमानसन्दर्भे वैदिकधर्मसूत्राणां प्रासङ्गिकता अमुं विषयमधिकृत्य आचार्याः राघवेन्द्र शर्मा महाभागाः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम् आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणशरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शम्भो तवाराधनम् शम्भो तवाराधनम्। अद्य छत्तीसगढ़ संस्कृत सेवा संस्थानस्य स्वामी श्री निवासाचार्य स्मृति व्याख्यानमालायां समायोज्यते एकादश्याम् अस्यां व्याख्यानमालायां सर्वेषां विदुषां विद्वल्लजानां अस्य संस्थानस्य सर्वेषां पदाधिकारिणां सारस्वतानां श्रोतृवृन्दानाम् अहम् अत्र अस्यां विचारगोष्ठ्यां हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। अद्य मम विचारस्य विषयो वर्तते वर्तमान संदर्भे वैदिक धर्म सूत्राणां प्रासंगिकता। विषयस्य
उपस्थापनावसरे अहम कथितुम इच्छामि यत् सर्वप्रथमं भवन्तः जानन्ति ज्ञातुं शक्नुवन्ति यत् वैदिक धर्म सूत्र ग्रंथाः के भवन्ति। यथा जानन्ति भवन्तः चत्वारो वेदाः प्रमुखाः वर्तन्ते, तत्र प्रत्येकं वेदानां नैकाः शाखाः समुपलभ्यन्ते। नैकाः शाखाः च कालग्रस्ताः वर्तन्ते। तत्र यासां शाखानां संख्या प्राप्ता तासाम् उल्लेखम् अहं करोम्यत्र। ऋग्वेदस्य 21 शाखानां नामानि उपलभ्यन्ते। यजुर्वेदस्य 1,000 शाखानां नामानि उपलभ्यन्ते। अथ च सामवेदस्य 1,000 शाखानाम् उल्लेखो प्राप्यते। अथ च अथर्ववेदस्य 9 शाखानाम् उल्लेखः प्राप्यते। एवं प्रकारेण सर्वासां वैदिक शाखानां यदि संख्या आहत्य 21,000 संख्याः जाताः। एतासां शाखानाम् उल्लेखः वैदिक वाङ्मये प्राप्यते, चरणव्यूह इत्यादिषु ग्रन्थेषु। तत्र एताः शाखाः सन्ति। तासां शाखानां प्रत्येक शाखायाः एकः ब्राह्मण ग्रन्थः, एकः आरण्यक ग्रन्थः, एकः उपनिषद ग्रन्थः, एकः शिक्षा ग्रन्थः, एकः श्रौत सूत्र ग्रन्थः, एकः गृह्य सूत्र ग्रन्थः, एकः च शुल्ब सूत्र ग्रन्थः, एकश्च धर्म सूत्र ग्रन्थः आसन्। एवमेव यदि धर्मसूत्र ग्रन्थानां संख्या शाखावद् भवितुम् अर्हति। तत्र यत् प्रमाणं यावत् अस्माकं वैदिक वाङ्मये धर्मसूत्र ग्रन्थाः समुपलब्धाः आसन्, किन्तु साम्प्रतं तु केवलं गौतम धर्मसूत्रं, बौधायन धर्मसूत्रं, आपस्तंभ धर्मसूत्रं, हिरण्यकेश धर्मसूत्रं, वशिष्ठ धर्मसूत्रं, विष्णु धर्मसूत्रं, हारीत धर्मसूत्रं, शंख लिखित धर्मसूत्रम् अथ च मानव धर्मसूत्रम् एव समुपलभ्यन्ते। तत्र संपूर्ण गौतम धर्मसूत्रः प्राप्यते। अन्ये धर्मसूत्र ग्रन्थाः लघु मात्रायां प्राप्यन्ते। तत्र वयं चर्चां कुर्मः वैदिक धर्मसूत्राणां प्रतिपाद्यं किम् आसीत्। तत्र वैदिक धर्मसूत्राणां प्रतिपाद्यं चतुर्धा विभक्तुं शक्यते। प्रथमं वर्णधर्मः, द्वितीयः आश्रम धर्मः, तृतीयः नैमित्तिक धर्मः, चतुर्थश्च गुणधर्मः। तत्र वर्णधर्मे चतुर्णां वर्णानां धर्मस्य व्याख्यानं प्राप्यते स्म। तत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र
इत्यादि शूद्र इति चतुर्णाम धर्माणाम व्यवस्था नियमनम च प्रवृत्ति निवृत्ति इत्यादिकं वर्णनम प्राप्यते। आश्रम धर्म वर्णनावसरे वैदिकर्षयः चतुर्णाम आश्रमाणां कर्तव्य उल्लेखं कृतवन्तः। तत्र ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यासेति आश्रमाणां चर्चा विद्यते। अथ च नैमित्तिक धर्म अवसरे यदि वयं पश्यामः तत्र धर्मसूत्राणां प्रमुखो विषयः आसीत् इदम् अयं विषयः। अत्र प्रायश्चित्तादिकम् उल्लेखं प्राप्यते। बहुविधः भवते प्रायश्चित्तं तत्र नैकेषां कृत पापानां प्रायश्चित्तं निगदितं ऋषिभिः वैदिकर्षिभिः। अनन्तरं च वर्तते गुणधर्मः। गुणधर्मे राजधर्मादीनाम् उल्लेखः विशेषतः प्राप्यते। तत्र राजादीनां धर्मः कीदृक् भवेत्, तेषां शासन व्यवस्था कीदृक् भवेत् इति इत्यमधिकृत्य बहुधा विवेचनं प्राप्यते वैदिक धर्मसूत्र ग्रन्थेषु। तत्र सर्वप्रथमं प्रश्नः आयाति यत् धर्मः कः भवति। तर्हि अस्माकं वाङ्मये प्राप्यते धारणात् धर्म इत्याहुः। धर्मो धारयते प्रजा। धारणात् वयं यद् धारणं कुर्मः तद् धर्मः उच्यते। धर्मः प्रजाः धार्यते। धर्मः प्रजाः धार्यते। कथं? यतो हि वयं सर्वे धर्मस्य एव स्वधर्मस्य एव पालनं कुर्मः। यथा प्राप्यते वर्णनं धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्मः सर्वेषां रक्षणं करोति। कथं रक्षणं करोति? ये जनाः धर्मं पालयन्ति तेषां रक्षणं करोति धर्मः। अतएव उच्यते धर्मो रक्षति रक्षितः। अतः परं यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः इत्यपि स्वरूपम् उपलभ्यते धर्मस्य। धर्मः द्विधा भवति। लौकिक धर्मः पारलौकिक धर्मः च। यत्र लौकिक धर्मस्य चर्चा विद्यते तत्र लोक अभ्युदयः भवति। तत्र लोकः अभ्युदयाय उत्कर्षाय धर्मस्याचरणं कुर्वन्ति। किन्तु पारलौकिक चर्चा कुत्र विद्यते? पारलौकिकी चर्चा अपि धर्मे एव विद्यते। अतएव उच्यते निःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः। तर्हि प्रश्नः आगच्छति किं कः धर्मः सार्वभौमिकः वर्तते न वा? वैदिक धर्मः सार्वभौमिकः वर्तते न वा? तर्हि उत्तरं प्राप्यते यत् वैदिक धर्मः तु सार्वलौकिकम् एव वर्तते।
तत्र सार्वलौकिकी चर्चा विद्यते, सार्वभौमिकी चर्चा विद्यते, तत्र सर्वलोकस्य उत्थानस्य कल्याणस्य चर्चा विद्यते। तर्हि प्रश्नः आयाति यत् किं सर्वेषु देशेषु वैदिक धर्मस्य प्रचारः आसीत् न वा, भवति न वा? किं यदि धर्मः, वैदिक धर्मः, सार्वभौमिक धर्मः वर्तते तर्हि सर्वेषु देशेषु वैदिक धर्मस्य प्रचारः कथं न विद्यते, कथं न प्राप्यते? अस्य उत्तरं प्राप्यते यत् नैकेषु देशेषु, प्रायः सर्वेषु देशेषु वैदिक धर्मस्य स्थिति आसीत्। यथा वयं पश्यामः, सिंधु देशे, साम्प्रतं पाकिस्तान देशे यवन आक्रमणात् पूर्वं किं वैदिक धर्मः आसीत् न वा? तत्र तु वैदिक धर्मः आसीत् इति वयं तस्य अनुपलब्धि न स्वीकर्तुं शक्नुमः। तत्र तु वैदिक धर्मः आसीत्। तर्हि साम्प्रतं तु न दृश्यते। तत्र कारणं किं? तत्र कारणं वर्तते लोकस्य प्रभावः। लोक प्रभाव कारणात् वैदिक धर्मः लुप्तः जायते, तस्य लोपः अभवत्। तस्य वैदिक धर्मस्य प्रमाणानि समुपलभ्यन्ते। तत्र यदि भूमेः भूमौ तत्र नैकेषां देवानां मूर्तयः प्राप्यन्ते, अथ च नैकेषां प्रमाणानि उपलभ्यन्ते, तर्हि प्रश्नः उदेति यत् यदि यस्मिन् देशे वैदिक धर्मस्य लोपः जायते तत्र किं मुमुक्षाणां जनानां कल्याणं भवति न वा भवति? यस्मिन् देशे वैदिक धर्मस्य लोपः अभवत् तत्र किं ये मुमुक्ष मोक्षम् इच्छन्ति तेषां सत्पुरुषाणां, सज्जनानां, विद्वज्जनानां मोक्षः कथं जायते? तत्र तु वैदिक धर्मः साम्प्रतं न विद्यते। तर्हि उत्तरं प्राप्यते, धर्मस्य स्वरूपं द्विधा भवति। वैदिक धर्मस्य स्वरूपं द्विधा भवति। एकः विशेष धर्मः, द्वितीयश्च सामान्य धर्मः। विशेष धर्मः तत्र यागादिरेव धर्मः इत्यादीनां श्रुति वाक्यानां प्रयोगो भवति। चोदना लक्षणोऽर्थो धर्मः, तत्र वैदिक यागादीनां ग्रहणं भवति, किन्तु तत्र विशेष धर्मस्य प्रयोगं तु न भवति। किन्तु धर्मस्य यत् सामान्य लक्षणं वर्तते, सामान्य लक्षणं किं? सत्य, अहिंसा, अचौर्य, संयम, त्यागः, परोपकारः, अपरिग्रहः इत्यादीनां यदि स्थितिः वर्तते तस्य परिपालनेन मुमुक्षु जनानां मोक्षं भवितुम् अर्हति, तेषां कल्याणं भवितुम् अर्हति। तस्तेषां स्थितिः सामान्य धर्मस्य एतेषां सर्वेषां ग्रहणं सामान्य धर्मे भवति। एतेषां सर्वेषां स्थितिः तत्र विद्यते, अतएव तेषां कल्याणः जायते। तर्हि प्रश्नः उदेति यत्
यदि कश्चित् जनः वैदिक धर्मस्य पालनं कुर्वन् करोति चेत् तस्य कल्याणं भवति न वा? तर्हि तत्र ये जनाः वैदिक धर्मस्य पालनं कुर्वन्ति किन्तु साम्प्रतं ते अधिकारिणः न सन्ति। यदि अधिकारिणः न सन्ति तर्हि तेषां पालनं विशेषधर्माणां पालनं कुर्वन्ति तत्र काचित् हानिः एव भवति न तु लाभः। अतएव यत्र वैदिक धर्मस्य लोपः संजायते तत्र यदि सामान्य वैदिक धर्मस्य चर्चा विद्यते तत्र यदि सामान्य वैदिक धर्मस्य ग्रहणं भवति तत्र मुमुक्षु जनानां कल्याणः भवितुम् अर्हति इति सुनिश्चितम्। तर्हि किम् ये जनाः धर्मस्य पालनं कुर्वन्ति चेत् तेषां लौकिकाभ्युदय भवति न वा भवति? तेषां तु भवति एव। ये जनाः सत्यस्य पालनं कुर्वन्ति, ये जनाः अहिंसायाः पालनं कुर्वन्ति, ये जनाः अचौर्यस्य पालनं कुर्वन्ति, ये जनाः संयमस्य, त्यागस्य, परोपकारस्य, अपरग्रहादीनां पालनं परिपालनं कुर्वन्ति तेषां कल्याणः भवति, तेषां लोकाभ्युदयः भवति, तेषां निःश्रेयस्सिद्धिः स आप्नुवन्ति, ते आप्नुवन्ति। एवं प्रकारेण वैदिक धर्मस्य परिपालनेन भवतु नाम सामान्य धर्मेण वा भवतु नाम विशेष धर्मेण वा तेषां परिपालनेन मोक्षस्य प्राप्तिः, कल्याणस्य प्राप्तिः, लोकाभ्युदयः, लोकोत्कर्षः, लोके प्रतिष्ठा इत्यादिकं सर्वविध भवति। अस्माकं वैदिक वाङ्मये पुरुषार्थ चतुष्टयानां चर्चा विशेषः विद्यते। तत्र पुरुषार्थ चतुष्टयेषु प्रथमस्थानीयः वर्तते धर्मः। तत्र धर्मः यदि अर्थः यदि धर्मानुरूपः भवति, धर्म अर्थः द्वितीयः पुरुषार्थः वर्तते। ये जनाः अर्थस्य प्राप्तिः धर्मानुरूपं कुर्वन्ति ते तेषाम् अर्थः धर्मवद् भवति, तेषाम् अर्थः कल्याणकारकः भवति। यदि ये जनाः कामस्य परिपालनं कुर्वन्ति, धर्मवद् कामस्य परिपालनं कुर्वन्ति, तेषां तु उत्कर्षः सुनिश्चितः, तेषाम् अभ्युदयः सुनिश्चितः, तेषां कल्याणं सुनिश्चितम्। किन्तु ये जनाः केवलं कामम् एव विचिन्त्य कामस्य परिपालनं कुर्वन्ति, लोकोत्कर्षाय एव कामस्य परिपालनं कुर्वन्ति, लोकस्य उत्कर्षाय एव अर्थस्य परिपालनं कुर्वन्ति, तेषां तु कल्याणं मोक्ष प्राप्तिः च न भवति। येषाम् अर्थः धर्ममयो भवति, येषां कामः धर्ममयो भवति, तेषाम् उत्कर्षः सुनिश्चितः। यथा नैके कवयः स्व काव्येषु लिखितवन्तः। कालिदासः अपि दिलीपस्य वर्णनावसरे इति चर्चां करोति यत् दिलीपस्य अर्थः धर्मवदासीत्, दिलीपस्य कामः अपि धर्मवदासीत्। कादम्बरी कथायाम् अपि महाकवि बाणभट्टः शूद्रकस्य वर्णनावसरे अपि कथयति यद् राजा शूद्रकस्य अर्थः धर्मानुरूपः, कामः धर्मानुरूपः आसीत्। अतएव धर्म एव मोक्षे गतिः भवति। एवं प्रकारेण धर्मस्य विवेचनं प्राप्यते। यदि वयं वैदिक धर्मस्य चर्चां कुर्मः तर्हि
वयं जानीमः यत् धर्मः मानवस्य निर्माणं करोति। धर्मेण हीनः पशुभिः समानः, धर्मेण हीनः पशुभिः समानः इति चर्चा प्राप्यते। ये जनाः धर्मस्य परिपालनं कुर्वन्ति, वैदिक धर्मस्य आचरणं कुर्वन्ति, ते पशुवद न जीवन्ति, किंतु ये जनाः धर्मस्य परिपालनं न कुर्वन्ति ते पशुवद जीवन्ति। अस्माकं वैदिक वाङ्मये प्राप्यते यत् न धर्मात् परमं मित्रं, धर्मः मानवस्य परमं मित्रं वर्तते। तत्र धर्मः मित्रवत् मानवस्य साहाय्यं करोति। सर्वत्र, न केवलम् एकस्मिन् स्थाने अपितु सर्वत्रैव तस्य साहाय्यं करोति। अपरं च दया अपि धर्मस्य अपरः स्वरूपः वर्तते। न च धर्मो दयापरः। अन्यच्च आचारः, आचार विषये प्राप्यते आचारः परमो धर्मः। वशिष्ठ धर्मसूत्रस्य षष्ठाध्याये वर्णनं प्राप्यते यत् आचारः परमो धर्मः सर्वेषामिति निश्चयः। हीनाचार परितात्मा प्रेत्यचेह न पश्यति। अर्थात आचारहीनस्य यः आचारहीनः ब्राह्मणः भवति, यः आचारहीनः वेदपारगः ब्राह्मणः भवति। वेदः जानाति, वेदांगानां ज्ञानं भवति, तदपि यदि सः ब्राह्मणः आचारहीनः भवति तर्हि तस्य सर्वविध विनाशः भवति। अस्मिन् विषये आचार्य वसिष्ठेन उच्यते वसिष्ठ धर्मसूत्रे आचारहीनस्य तु ब्राह्मणस्य वेदा षडंगास्त्वखिला स यज्ञा। सः यज्ञं करोति, सः षडंगान् जानाति, वेदान् जानाति, किंतु सः सदाचारस्य परिपालनं न करोति तर्हि किं भवति? सुंदरेण उदाहरणेन प्रस्तौति वैदिकर्षि। काम प्रीतमुत्पादयितुं समर्था अंधस्य दारा इव दर्शनीया। यथा कश्चिद् अंधः जनः भवति, तस्य दारायाः सौन्दर्यं तस्य कृते किमपि न भवति। अंधस्य पत्न्याः सौन्दर्यं तस्य कृते किमपि न भवति। तथैव आचारहीन ब्राह्मणस्य कृते सर्वविध सौन्दर्यं सर्वविध ज्ञानं हीनम् एव भवति इति वसिष्ठेन उच्यते। अनन्तरं च तेनोच्यते आचारो भूतियजनम्। आचारेण भूतिः ऐश्वर्यं प्राप्यते। यः सदाचारस्य परिपालनं करोति, सदाचार परिपालनेन ऐश्वर्यं प्राप्यते। आचारेण कीर्तिः वर्धनं भवति। आचारेण कीर्तिवर्धनं भवति। आचारात् वर्धते आयुः। आयुः अपि वृद्धि आचारादेव संभवति। और कथयति आचार्यः आचारो हन्त्यलक्षणम् गुणानाम्
दुर्गुणानां हननं करोति आचारः इति आचारस्य महिमा विद्यते। यदि वयं पश्यामः आचार विषये तर्हि लोके याः समस्याः साम्प्रतम् उदीयमानाः वर्तन्ते तेषां निराकरणम् आचारेणैव सम्भवति। तासां समस्यानां निराकरणम् आचारेण सदाचारेणैव सम्भवति। यथा साम्प्रतं लोके अस्माकं भारतदेशे कोलकाता नगरे एका घटना विगत दिने अभवत्। एकस्याः बालिकायाः नव चिकित्सिकायाः बलात्कारेण वधम् अभवत्। तस्यापि उल्लेखः विद्यते अस्माकं गौतम धर्मसूत्रे उच्यते तृतीय प्रश्नस्य चतुर्थाध्याये। तत्र गौतमेन उच्यते ये जनाः रजस्वला स्त्रीणां हननं कुर्वन्ति, वधं कुर्वन्ति अथवा व्यभिचारं कुर्वन्ति तेषां कृते प्रायश्चित्तस्य आवश्यकता भवति। प्रायश्चित्तं किं भवति? प्रायश्चित्तस्य उल्लेखः तत्र प्राप्यते यद ते जनाः यदि त्रिवारम् अग्निस्नानं कुर्वन्ति तदैव ते शुद्धिं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। अग्निस्नानं जानन्ति भवन्तः? अग्निस्नानम् अर्थात् स्वकीय शरीरस्य दाहः। अथवा यदि ते जनाः अग्निस्नानं कर्तुं न शक्नुवन्ति तर्हि ते स्वराष्ट्रस्य कृते युद्धभूमौ गत्वा शत्रु पक्षतः लक्ष्यं स्वीकृत्य स्वकीय प्राणान् देशाय अर्पणं यदि कुर्वन्ति तर्हि तेषां शुद्धिः भवितुम् अर्हति। अत्र किं लिखितं गौतमेन? अत्र गौतमेन लिखितं यदि देशाय सः प्राणार्पणं करोति तर्हि एव तस्य शुद्धिः भवति, न तु तस्य शुद्धिः न भवति इति उल्लेखः तत्र प्राप्यते। यदि ये जनाः यदि व्यभिचारं कुर्वन्ति, अन्येषां स्त्रीणां हननं कुर्वन्ति तर्हि तेषां ईदृग् दण्ड व्यवस्था वर्तते आसीत् अस्माकं वैदिक धर्मसूत्रेषु। अतएव प्रासंगिकः वर्तते अस्माकं वैदिक धर्मसूत्र ग्रन्थाः। अथ च तत्र ये जनाः ब्राह्मणादीनां हत्यां कुर्वन्ति अथ च क्षत्रियादीनां हत्यां वधं कुर्वन्ति तेषामपि ईदृग् एव दण्डविधानम् वर्तते। ये जनाः मानवम् अतिरिच्य केवलं पशु पक्षिणां वधं कुर्वन्ति तेषां कृते दण्ड व्यवस्था वर्तते। ये जनाः पशु पक्षिणां वधं कुर्वन्ति तेषां कृते अस्ति दण्ड व्यवस्था यत्ते जनाः 3 वर्षं यावत् स्वनगरात् बहिः निष्कासनं भवेत् तेषाम्। अथ च भिक्षावृत्ति माध्यमेन तेषां 3 वर्ष यावत् परिपालनं भवेत्। ते जनाः पशुं पक्षिणां च वधं कुर्वन्ति। ते यदि आचार्याः अत्र अन्येपि ये संस्कृतं न अवगच्छन्ति स्पष्टतया तेपि सन्ति, तेषामपि स्पष्टबोधनाय राष्ट्रभाषया अपि मध्ये मध्ये स्यादिति प्रार्थना। अस्तु
मया मया चिंतितम यत भवतः स्फोरक पत्रम पूर्व सर्वं संस्कृतमयम् अस्ति अथ च अस्य सर्वाणि कार्याणि संस्थानस्य संस्कृते नैव संभवन्ति संस्कृतेन सम्भवत्येव, किन्तु सर्वेषां बोधः स्पष्टतया स्यात्। एतदर्थं मध्ये मध्ये अस्तु कदाचित् अस्तु प्रयोगः कर्तुं शक्यते। अस्तु अस्तु अस्तु। तो मैं कह रहा था कि हमारे यहाँ पर वैदिक धर्म सूत्र में, गौतम धर्म सूत्र में उल्लेख मिलता है 19वें तृतीय प्रश्न के 4th अध्याय में कि व्यभिचार के विषय में वहां उल्लेख मिलता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ व्यभिचार करता है तो उसको क्या दंड देना चाहिए, उसके लिए क्या व्यवस्था है। तो वहां अनेक उसके प्रायश्चित विधान बताए गए हैं, जिसमें एक विधान यह है कि जिसने अन्य स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध व्यभिचार किया है, उसका वध किया है, तो उसको 3 बार अग्नि स्नान करना पड़ेगा। यदि वह अग्नि स्नान नहीं कर सकता है तो उसको अपने देश के लिए युद्ध करते हुए प्राणों को न्यौछावर करना पड़ेगा। ये व्यवस्था हमारे वैदिक धर्म सूत्र में मिलती है, स्पष्ट उल्लेख मिलता है इसका। और उस व्यक्ति को यदि वो यह भी नहीं कर सकता है कि अपने प्राणों को नहीं दे सकता है, तो उसके लिए है कि वह 12 वर्ष तक उसको देश निकाला दे दिया जाए और वह देश के बाहर रहे और 12 वर्ष तक भिक्षावृत्ति करके अपने जीवन का यापन करे। और कुछ यज्ञ विशेष हैं, उन यज्ञों का अनुष्ठान करेगा, तब उसका वह प्रायश्चित सिद्ध होगा। यह व्यवस्था हमारे वैदिक धर्म सूत्र में वर्णित है। यदि सरकार अपने शासन में इस व्यवस्था को लागू कर दे कि जो कोई भी इस तरीके का कुकृत्य दुष्कृत्य करेगा उसको यह दंड मिलेगा, तो ये सारे अपराध स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। यह धर्म व्यवस्था, यह वैदिक अनुशासन व्यवस्था हमारे वैदिक धर्म सूत्रों में प्राप्त होती है। एक बहुत ही बड़ा विषय आज के समय में हमारे बीच में उपलब्ध है कि आपने सुना होगा कि बांग्लादेश के बहुत सारे नागरिक हमारे देश में घुसपैठ, अवैध घुसपैठ कर रहे हैं। उसके लिए हमारे ऋषियों ने व्यवस्था की है और राजा को नियुक्त किया है कि वह अपने शासन तंत्र में राष्ट्र की रक्षा का दायित्व संभाले और उसके न केवल उसकी सीमाओं की सुरक्षा का प्रबंध करे, अपितु उसके जितने भी प्रजाजन हैं उनके जो साधन हैं उपभोग के, उनको भी संरक्षित और सुरक्षित रखे। यदि अन्य देश के घुसपैठिए हमारे देश में आ जाएंगे तो हमारे जो संसाधन हैं उनका उपभोग करेंगे और उनके उपभोग करने से हमारे देशवासियों को कुछ अभाव का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए हमारे वैदिक धर्म सूत्रों में यह व्यवस्था की गई है। वहां कहा गया है कि राजा को अपने देश की सीमा को 4 दीवारी के रूप में सुरक्षित रखना चाहिए। उसकी परिखा बना के उसके चारों ओर परिखा बना करके उसकी सुरक्षा करनी चाहिए और साथ ही साथ उसकी जितनी भी प्रजा है उस प्रजा का पुत्रवत पालन करना चाहिए। यह व्यवस्था हमारे धर्म सूत्रों में मिलती है, जिसका अक्षरशः पालन प्राचीन समय में होता रहा है, किंतु वर्तमान में इस व्यवस्था का पालन नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से दूसरे देश के घुसपैठिए हमारे देश में आकर के आतंक मचा रहे हैं, हमारे संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं और हमारे ऊपर ही अत्याचार कर रहे हैं। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे वैदिक धर्म सूत्र में राजाओं के ऊपर नियुक्त की गई थी। और जैसा कि मैंने कहा कि
प्रजा का पुत्रवत पालन करने का दायित्व धर्म का पालन राजा का है। और समान नागरिक संहिता आज के समय में बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। उसमें कहा जाता है कि समान नागरिक अधिकार सबको प्राप्त होना चाहिए, किसी को विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो हमारे वेद पूर्व से ही कहते आ रहे हैं, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। हम साथ साथ रहें, साथ साथ बढ़ें, साथ साथ सबका परिपालन हो, सबको समान अधिकार हो, सभी के समान रूप से पेट भरें, सबको समान रूप से संसाधन के उपभोग का प्रभार दायित्व मिले। इस तरीके की व्यवस्था भी हमारे धर्म सूत्रों में विद्यमान है, जो हमारे धर्म सूत्रों को प्रासंगिक बनाते हैं आज के समय में। एक और अभी आपने देखा होगा, बहुत ज्वलंत मुद्दा भी आया था नीट परीक्षा के मामले का, उस पर भी मैं चर्चा करना चाहूंगा। मेरा कहने का आशय है कि हमारे वैदिक धर्म सूत्र में जो व्यवस्था थी उसमें ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य आश्रम के पालन की व्यवस्था थी। जो भी हमारे यहाँ, चाहे वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, उसको ब्रह्मचर्य अवस्था में गुरु के यहाँ पर रह करके और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की शिक्षा दी जाती थी। और ब्रह्मचारी के अनेक अनुशासन, अनेक नियम वहां बनाए गए थे, और जिसमें उसकी सर्वविध परीक्षा ली जाती थी। और उन परीक्षाओं में जब वह उत्तीर्ण हो जाता था तब उसको उसके गृहस्थ धर्म के लिए प्रवृत्त किया जाता था। उन परीक्षाओं की को और कोई नहीं लेता था, उन परीक्षाओं को केवल और केवल उनका आचार्य, उनका गुरु ही लेता था, जो कि निष्पक्ष हुआ करती थी। उन परीक्षाओं के परिपालन से वह उस ब्रह्मचारी बालक की सर्वविध, चाहे वह उसकी चरित्र चारित्रिक परीक्षा हो, चाहे उसकी ज्ञान की परीक्षा हो, चाहे उसकी दैनिक जीवनचर्या की परीक्षा हो, या अन्य कोई भी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में जब वह उत्तीर्ण हो जाता था तब उसको राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया जाता था। और वह राजा के पास जाता था और राजा उसकी योग्यता के अनुसार उसको पद प्रदान कर देता था। और राजा भी उसकी सतत परीक्षा लिया करता था कि वह अमुक व्यक्ति अपने पद पर उचित कार्य कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। आज के समय में नीट परीक्षा के मामले में यही हुआ कि शासन प्रशासन के में जो उस पद पर नियुक्त जो अधिकारी कर्मचारी थे, उन्होंने अपना कार्य उतनी शुचिता से, ईमानदारी से, पवित्रता से, निष्ठा से नहीं किया, जिसका कारण पूरे देश के विद्यार्थियों को भुगतना पड़ा। और उनका प्रयास था उसमें वह अपना पूर्ण प्रदर्शन नहीं कर पाए, जो कि भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध के रूप में सामने हमारे आया। यदि हमारी प्राचीन वैदिक धर्म सूत्र की व्यवस्था का परिपालन आज के समय में किया जाए और आश्रम आदि के व्यवस्था का परिपालन किया जाए, आश्रम की शिक्षा व्यवस्था का परिपालन किया जाए, तो आश्रम से जो छन करके सार अमृत तत्व जो हमारे सामने उपलब्ध होगा वो अपने आप में एक आदर्श बन जाएगा और पूरे विश्व पर अपनी अमिट छाप छोड़ेगा। ये है हमारा वैदिक धर्म, ये है हमारा वैदिक धर्म सूत्र की ज्ञान परंपरा, ये है आज की प्रासंगिकता। इत्यादि विषयों को मैंने अपनी एक लघु छोटी बुद्धि से आपके सामने उपस्थापित किया। जैसा कि आचार्य प्रवर के द्वारा मुझे निर्देश किया गया था कि सर आपका समय 1 घंटा या 45 मिनट होना चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि समय सीमा में मैं पहुंच गया हूं और इसके उपरांत मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देना चाहूंगा। और हमारे जो विद्वद वृंद हमको सुने
उनके लिए मैं साधुवाद और अभिवादन उनका करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया, उसके लिए वह साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और जिन किसी की कुछ जिज्ञासाएं हो उनका भी मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा। यदि किसी की जिज्ञासा हो तो। जी, धन्यवादाः आचार्याः। इतोपि अस्माकं श्रोतारः अत्र विद्यन्ते संस्कृतानुरागिणः, तेषां काचित् जिज्ञासा स्यात् अस्ति वा चेत् अधुना पृच्छन्तु। आप सभी को किसी प्रकार की जिज्ञासा वैदिक धर्म सूत्रों के विषय में, वैदिक धर्म के नियम परिपालन, वर्तमान प्रासंगिकता से संबंधित, व्यवहारिक जीवन से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो निश्चित प्रश्न करें, आचार्यवर समाधान करेंगे। नमो नमः सर। हाँ, सर आप जो संस्कृत में बोल रहे थे वो बहुत अच्छा लग रहा था। हम्म, मतलब ये तो हम सारी कुछ बातें सुनते रहते, लेकिन जो जो आपका संस्कृत में जिस तरीके से बोल रहे थे उसमें बहुत ही इजी वे में आप बोल रहे थे, हर चीजें मतलब समझ में आ रही थी, और संस्कृत हम्म, में मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा था सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सर। तो मनीष जी, यही समाप्त किया जाए या कुछ और, क्योंकि हमारी कुछ एक दो स्लाइड में कुछ बनाया था जो कि इस पर प्रदर्शित नहीं हो पा रही थी, तो मैं जी, नहीं कर सका। आप कर सकते और हैं, ओपन हो तो जाएगा। आप कहेंगे तो मैं आपको वह पीडीएफ पहुंचा दूंगा। नहीं, अभी आप स्लाइड अगर दिखाना चाहें तो दिखा दीजिए, आप वहीं से ओपन करके। अब क्या है कि इसमें मैं कंप्यूटर में ये सब डाला था और कंप्यूटर से मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था लैपटॉप से। मैं दोबारा प्रयास एक बार करता हूं, यदि हो जाए। ये कुछ छूट गया था हमसे, तो मैं इसको ऐसे ही प्रदर्शित कर दे। धन्यवाद, धन्यवादाः आचार्याः। स्वामी श्री श्रीनिवासाचार्य स्मृति व्याख्यान मालायाम् एतादृशमेव व्याख्यानम् अद्भुतम् अद्वितीयम् इतोपि सारगर्भितं व्याख्यानं सर्वस्मिन् काले प्रतिपक्षमधिकृत्य एकादश्यां सुपुण्य पवित्र तिथौ भवत्येव। तस्मिन्नेव क्रमे अद्य व्याख्यानं जातं, तदर्थं पौनः पौन्येन धन्यवादं व्याहरामः। अत्र येषां विद्यास्मृतौ पुण्यस्मृतौ वा वयम् एकीभूय अत्र समवेताः भवामः, तस्मिन् विषये अत्र समुपस्थिताः सन्ति अस्माकं संस्थानस्य संस्कृतसेवकाः, सदस्याः, निदेशकमण्डलस्य कार्यरताः डॉक्टर उपेंद्र कुमार तिवारी महाभागाः वक्ष्यन्ति, अथ च अन्येषां सर्वेषां विदुषां श्रोतॄणां संस्कृतानुरागिणां तथा च मुख्यवक्तॄणां धन्यवाद ज्ञापनं व्याहरिष्यन्ति। तिवारी महाभागाः स्वामी श्री श्रीनिवासाचार्य स्मृति व्याख्यानमालायां यः क्रमः सुकल्पितः तत्क्रमम् उपस्थाप्य स्वामी वर्याणां विद्यास्मृतौ संस्मृत्य वचनं सर्वम् अधुना धन्यवाद ज्ञापनं व्याहरन्तु। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये
श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। सभायां समुपस्थिताः विद्वद्वरेण्यः, सभापति तथा च छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानेन आयोज्यमाना या संगोष्ठी अस्माकं वर्तते। अस्माकं प्रातः स्मरणीयाः परम श्रद्धेयाः अत्यंत सरलाः परम वैयाकरणाः स्वामी श्री श्रीनिवासाचार्य स्मृति व्याख्यान मालायां समुपस्थिताः अस्माकं मुख्य वक्तारः सन्ति। किं वा वदेयं, भवन्तः अत्यंत सरलाः साहित्यशास्त्रे कृतभूरि परिश्रमाः निरक्षीरविवेकिन्यः, विविध शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः सन्ति। अस्माकं आचार्याः श्रीमन्तः धीमन्तः विद्यावारिधयः राघवेन्द्र शर्मवर्याः सन्ति। भवन्तः अद्यतन यद् व्याख्यानमालायां वर्तमान संदर्भे वैदिक धर्म सूत्राणां प्रासंगिकता इत्यस्मिन् विषये विस्तरेण स्वविषयान् समुपस्थापितवन्तः सन्ति। तत् अत्यंत किं वा वदेयं तादृशाः शब्दाः न सन्ति मम पार्श्वे यत् वर्तमान संदर्भे अस्माकं या समस्या वर्तते तस्मिन् विषये भवन्तः उपस्थापितवन्तः। इदानीं व्यभिचारिणाम् एव सर्वत्र किं वा वदेयं बोलबाला इति अस्माकं यद् भाषायाम् उच्यन्ते तथा अस्ति। अथ च किमर्थम् एतादृशी स्थितिः अस्ति इत्यपि अत्र शोचनीयः विषयः वर्तते। अस्माकं यद् संविधानं वर्तते तत्र तु केवलं सर्वे केवलम् अर्चनमेव क्रियन्ते जनाः। आरक्षणस्य सुरक्षा यदि कोऽपि आंदोलनं कुर्वन्ति चेत् कस्य कृते? केवलं स्वकीय लाभाय एव केवल। परन्तु अस्माकं ये प्राचीनाः आचार्याः आसन् ते धर्मसूत्रेषु एतेषां समस्यानां समाधानं तत्र कृतवन्तः आसन्। तान् भवन्तः विस्तरेण समुपस्थापितवन्तः। भवन्तः धन्यवादार्हाः सन्ति। भवन्तः स्वकीय अमूल्य समयम् अस्मभ्यं प्रदत्तवन्तः। तस्मै अहं भूयो भूयः धन्यवादान् वितीर्य भवतां चरणकमलेषु भूयो भूयः प्रणमाञ्जलिम् अर्पयामि। इतोपि यदि अग्रे अस्मान् समुद्बोधयितुं यदि वयं यदि अस्माकं कृते यदि भविष्यति चेत् भवन्तः पुनः आगमिष्यन्ति इति आशा वर्तते। इतोपि
अत्र प्रत्येकस्मिन् दिवसे अथ च प्रत्येकस्मिन् कार्यक्रमेषु आगच्छन्ति इंदिराकला संगीत विश्वविद्यालयात् अस्माकं मातृकल्पाः साहित्यशास्त्रे कृतभूरि परिश्रमाः सन्ति। केल्कर् महोदयाः ताः कृते अपि अहं भूयो भूयः धन्यवादान् व्याहरामि। इतोपि अस्माकं परम वैयाकरणाः श्री वैष्णवाचार्याः सन्ति, तेषां कृते अपि अहं भूयो भूयः धन्यवादान् वितनोमि। इतोपि जयेश इति अत्र लिखितं वर्तते आमुखपटले, तासां कृते अपि अहं धन्यवादान् वितनोमि। इतोपि सोनी, योग्यता, इतोपि अत्र कीर्ति, निशा, भगवानी इत्येतेषामपि अहं धन्यवादान् वितनोमि। अस्माकं अत्यंत सरलाः साहित्यशास्त्र न केवलं साहित्यशास्त्रेषु अपितु विविध शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः सन्ति। विद्यावारिधयः श्रीमन्तः धीमन्तः हेमन्त महोदयाः अत्र विराजमानाः सन्ति आमुखपटले, तेषां कृते अपि अहं भूयो भूयः धन्यवादान् तिर्य तेषां चरणकमलेषु प्रणमामि। इतोपि किं वा वदेयम्, अहर्निशं संस्कृतभाषायाः विकासः कथं भवेत् इत्यस्मिन् विषये अहर्निशं चिन्त्यमानाः सन्ति अस्माकं मित्रमणयः, विद्यावारिधयः, परम वैयाकरणाः, मनीष महोदयाः सन्ति। तेषां कृते अहं भूयो भूयः धन्यवादान् वितीर्य विरमामि। धन्यवादाः। धन्यवाद कृतवद्भ्यः तिवारी महाभागेभ्यः अपि धन्यवादाः वितीर्यन्ते। धन्यवादाः आचार्याः। इतोपि ये आगताः, ये ऑनलाइन माध्यमेन ये पश्यन्ति, तेषां सर्वेषां कृतेपि धन्यवादाः। पुनः व्याख्यानमिदं श्रोतुं शक्नुमः संस्थानस्य वेबसाइट इत्यत्र cg/s.in अथ च यूट्यूब मध्ये। अतएव पुनः तत्र गत्वा शृण्वन्तु इति प्रार्थना। अथ च इदं व्याख्यानं स्वामी श्री श्रीनिवासाचार्य स्मृति व्याख्यानमालायां जातं, तस्मात् स्वामी वर्याणां चरणकमलेषु इदं व्याख्यानं समर्पयामि इति समुद्घोषः। भवन्तः प्रायः सर्वे जानन्ति एव, स्वामी वर्याणाम् अस्माकं छत्तीसगढ़ राज्ये संस्कृत छात्राणां कृते, न केवल संस्कृत छात्राणां कृते, सर्वेषां कृते कीदृशः उपकारः, कीर्तनीयः उपकारः वर्तते, प्रायः सर्वे जानन्ति एव। अतएव तादृशाः विद्वांसः सन्ति, आचार्याः, विद्या स्मृतौ अस्माकं बुद्धौ विराजमानाः आचार्याः, अस्माकं स्वामीवर्याः, तेषां चरणकमलेषु साष्टाङ्गेन स्वकीयं नतिततिं प्रणम्य अधुना एतेषां व्याख्यानमालायाम् अत्र व्याख्यानं समापयामः। वयम् एकीभूय पुनः शान्तिमन्त्रेण, कल्याणमन्त्रेण, विश्वकल्याणमन्त्रेण कार्यक्रमस्य विरामः सम्पूर्तिं च कुर्मः। अधुना सर्वे अनम्यूट कृत्वा मया सह वदन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो प्रणामाः। नमस्कारः।